Good morning, guys. I want to teach you how to change an IP address of Windows Server 2016. Let's go to the server manager, then wait. This is the dashboard of a server manager. And then kung dili makita ni siya, panalitan di siya makita, pwede rin ni siya makita ni sa top local diri sa window. Then makita mo server manager, then naara na siya diya. And then mag-start na ta sa pag-change sa IP address. We go to the local server, and then pakita natin yung IP4 address assigned by ito IP16. Then we check sa atong IP address sa Windows R IP type IP config. Then mao ni atong IP address. Then ato nang usbon arito diri sa internet, and then properties, and then go to internet protocol, then okay, wait lang ha, balik sa properties, and then pindot sa internet protocol, then change, then push the button to use the following IP address, then type the IP address that we need, then 192.168.145.10. then the submit mask is automatic na siya mabutang, and then go there to 127.0.0.1, then okay na siya, then wait, then close. Pagkahuman na is there, close mo, and then back ta sa pagkuhan sa IP configure, type IP config IP configuration, then mga na siya kay ni gawas na itong gibuhat nga IP address mga na, hindi ara na sa diri sa pag change sa name sa itong kuan computer description. Change na diri, butang ta diri DC, and then kung man mag-type DC okay ka, and then balik din change, then diri sa kailangan mo butang po kag name na DC o DC1. Okay, mo okay, then close, then need to restart mo wait lang tao pila ka minute pagkatapos mo restart. Okay, done. Then add to unlock the Windows. Okay, then put your password. That's it. Thank you for watching.